अस्सलाम वालेकुम। आज हाज़िर हूँ एक छोटी सी कहानी लेके बच्चों आपके लिए। तो जनाब कहानी मैं शुरू करती हूँ। कहानी कुछ ये है कि एक दरिया था। दरिया के किनारे एक मगरमच्छ रहती, एलिगेटर मगरमच्छ रहता था। और उसी दरिया के किनारे दरख्त थे, जिस एक दरख्त पे वो एक बंदर रहता था। चुनाचे बंदर साहब जो हैं वो अपना दरख्त पे रहते थे। मगरमच्छ जो हैं वो दरिया के किनारे धूप सेकने के लिए किनारे पे आ जाते थे, पानी में चले जाते थे। अब बंदर जनाब वहाँ से अपने खाने की चीज़ें, केले वगैरह लेके, जो भी है वो खाता है लेके अपना ऊपर चला जाता था दरख्त पे और खाता था। और छिलके जो है वो नीचे फेंकता था। एक आध छिलका मगरमच्छ को भी लगता था। तो मगरमच्छ को आया गुस्सा। उसने कहा भाई ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन दोनों में दोस्ती नहीं थी। न वो बात करता था न वो बात करता था। तो मगरमच्छ ने सोचा कि मैं कैसे करूं इसको। एक आध बार उसने उसको हमला करने की कोशिश, उसे पकड़ने की कोशिश की बंदर को, कि मैं इसको पकड़ लूं और इसको खा जाऊं। लेकिन बंदर जो हैं वो तेज़ी से अपना दरख्त पे चढ़ जाते थे। मगरमच्छ दरख्त पे चढ़ नहीं सकता था। ये बेचारा मजबूर होकर नीचे देखता ही रहता था बंदर को। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मगरमच्छ ने ये सोचा कि मैं इससे दोस्ती करता हूँ। चुनाचे उसने आहिस्ता आहिस्ता से बातें करनी शुरू की और उससे कहा, भाई बंदर देखो, बहुत दिनों से हम लोग यहीं रहते हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ, तुम भी यहाँ रहते हो, तो क्यों ना हम दोस्त बन जाए, एक दूसरे से आपस में बातें करें और एक दूसरे के काम आएँ। ये तो अच्छी बात है। तो बंदर कहने लगा, तुम्हारी दोस्ती मैं सब समझता हूँ, तुम्हारी दोस्ती से तुम्हारी दुश्मनी बेहतर है, तो मैं तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं। मगरमच्छ कहने लगा, ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, नहीं आते तो ना सही, कोई बात नहीं। फिर आहिस्ता 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 इसी तरह रोज़ मगरमच्छ बाहर निकले, कहे, बंदर मियाँ क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप, ठीक हैं आप, अच्छे हैं, और आप बोलें तो मैं आपको यहाँ दरिया की सैर करा के लाता हूँ। बंदर नहीं मानता था, कहता नहीं मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और ना मैंने आपसे दोस्ती रखनी है ना दुश्मनी, तो हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। लेकिन आहिस्ता 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 मगरमच्छ साहब जो हैं वो लगे रहे अपनी कोशिश में कि किसी तरह मैं इसको फंसा लूँ। चुनाचे आखिर आहिस्ता आहिस्ता बंदर ने जो किया कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बंदर भी सोचने लगा कि देखो भाई, ये तो सही माने में शायद मुझसे दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि अब तक इसने ना मुझ पर कोई हमला किया, ना इसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया। तो इसलिए बेहतर है कि हम इससे बात करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता बंदर नीचे आके उसके करीब बैठने लग गया और उससे बातें करने लगा। जब बंदर नीचे आके बैठा तो मगरमच्छ ने उसको कुछ नहीं कहा, ना उसको पकड़ने की कोशिश की, ना उसको खाने की। उसने कहा कि बंदर मियाँ, अब हम लोग दोस्त हैं आपस में, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ना मारूंगा ना तुम्हें तंग करूंगा, ठीक है। बंदर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, नहीं भाई, वाकई तो मुझसे दोस्ती करने लगा है। चुनाचे ये इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन मगरमच्छ ने कहा, बंदर मियाँ देखो, अब हमारी कितनी दोस्ती हो गई, तो आज चलो तुम मेरी पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें दरिया की सैर करा के लाता हूँ। बंदर कहने लगा, पहले तो डरा, लेकिन फिर कहने लगा, अच्छा ठीक है मैं बैठता हूँ। चुनाचे वो जो है उसके पीठ पे बैठ गया। मगरमच्छ ने एक दरिया का चक्कर लगाया ला के और उसको किनारे पे छोड़ दिया। उसने कहा, देखो ना, तुम खामखा के लिए डर रहे थे, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तुम अब मेरे दोस्त हो। अब बंदर को यकीन हो गया कि मगरमच्छ जो है वाकई उसने मुझे खाना वाना नहीं है, ना उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाना है, ये मेरा दोस्त है। इसी तरह थोड़ा दिन और गुजरे। फिर एक दिन मगरमच्छ साहब जो थे वो आके धूप में लेटे हुए थे, तो वो बंदर आ गया। बातें करने लगा कि भाई क्या हाल है तुम्हारा, कैसे हो, क्या है, क्या शिकार नहीं मिला कुछ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं थका हुआ हूँ और मैं जा रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा दरिया में एक चक्कर लगाऊंगा। तो उसने कहा कि देखो बंदर मियाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं चक्कर लगाऊंगा दरिया का, तुम भी सैर कर लेना। बंदर कहने लगा, ठीक है। मैं वो बंदर जो था वो छलांग मार के मगरमच्छ के ऊपर बैठ गया। अब मगरमच्छ साहब जो हैं वो दरिया में चलने लगे। अब दरिया में तैरते तैरते वो जाके जब बीच दरिया में पहुँचे हैं, तो उन्होंने कहा कि बंदर मियाँ, बहुत दिनों की मेरी मेहनत है, अब तो तुम आ गए हो मेरे हाथ में, तो अब तो मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। चलो भाई तैयार हो जाओ, मुझे भूख भी बहुत लगी है, तो अब मैं तुम्हें खा लूँगा। तो तुम वो हिलने लगा इधर उधर से। बंदर जो था कहने लगा, देखो भाई, ये तो बड़ी गलत बात है, तुमने मुझे इतना धोखा दिया। क्या धोखा वाकई कि मुझे नहीं पता, मुझे सख्त भूख लगी है और तुम्हें खाने जा रहा हूँ। अब बंदर बेचारा बड़ा परेशान। ने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो कि तुम मुझे खाओगे तो तुम खा लो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं,
مگرمچھ نے کہا بھائی وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ بات یہ ہے کہ میں اپنا دل اور اپنا ساری کلیجی جو ہے جتنی، وہ تو میں درخت پہ بھول آیا ہوں۔ اب جب تمہیں وہ چیزیں دو، وہ تو بہترین ہوتا ہے نا انسان، اس کے میرے جسم میں وہ تو بہت لذیذ چیز ہے، تو جب تم کو وہی کھانے کو نہیں ملے گی تو میری چھوٹے سے دھڑ کو کھا کے تم کیا کرو گے؟ تو تم ایسا کرو کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر ہماری دوستی تمہاری ختم ہے تو تم مجھے واپس لے کے چلو، میں جلدی سے وہ لے کے آ جاتا ہوں، اور جب میں لے کے وہ آؤں گا کلیجی اور دل، تو پھر تم مجھے کھا لینا۔ اب مگرمچھ صاحب کہنے لگے ہے تو بے وقوف ہوتا ہے یہ مگرمچھ، اس کو عقل نہیں ہوتی ہے، سیدھا سادہ سا جانور ہے، بس تیرنا جانتا ہے، کھانا جانتا ہے، چکوالنا جانتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں واپس لے چلتا ہوں، چلو پھر جاؤ تم اپنا کلیجی اور دل جو ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ چنانچہ جناب مگرمچھ صاحب اس کو بندر کو لے کے واپس چلے، اور آ کے دریا کے پاس اس کو اتارا اور کہا بھائی جلدی کرو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تم جاؤ۔ کہنے لگا بندر فکر نہ کرے، میں ابھی گیا اور ابھی واپس آیا۔ بس جیسے ہی وہ دریا کے کنارے پہنچے، بندر نے ماری چھلانگ، اس کے پیٹ سے اترا اور بھاگ کے اپنا درخت پہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا عقل کے الو، اگر جگر کوئی ایسی چیز ہے جو کوئی رکھ سکتا ہے، اگر وہ میرے پاس نہ ہوتا تو میں زندہ کیسے رہتا؟ تو یہ میں نے تم کو ایک سبق سکھایا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اگر دوستی کی ہے تو سچے دل سے کرتے، تو ہم ایک دوسرے کے کام آتے، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا، لہٰذا میں اپنے گھر پہ آ گیا ہوں، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ اب مگرمچھ صاحب دے پلسٹے کھائیں اور دے اس کو بولیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو، نیچے آ جاؤ۔ تو اب نہ آیا میں تمہارے جھانسے میں، بہت ہو گئی، تم نے مجھے بہت دھوکہ دیا ہے، تو السلام علیکم، تم جانو تمہارا کام جانے۔ بندر صاحب بھاگ کے اپنے درخت پہ چڑھ کے وہاں بیٹھ گئے۔ تو بچوں، کسی کے اعتبار کو ایسے دھوکہ دینا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، اگر دوستی کرتے ہو تو سچے دل سے کرو، اور دوست کو اپنا دوست مانو، اور اگر کبھی کوئی وقت آئے تو اس کے کام آؤ۔ بس یہ تھی میری آج کی کہانی۔ آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں، اس کے بعد میں آپ کو دوسری کہانی سناؤں گی انشاءاللہ۔ خاموش ہے زمانہ، چپ چاپ ہیں ستارے، ایسے میں کوئی آہٹ اس طرح آ رہی ہے، جیسے کہ چل رہا ہو من میں کوئی ہمارے، یا دل دھڑک رہا ہے اس آس کے سہارے، آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آنے والا، آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آنے والا، آئے گا آئے گا۔ آج بچوں میں نے آپ کو گانا بھی سنایا، ٹھیک ہے؟ آپ کو اچھا لگا تو مجھے ضرور بتاؤ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔